नमस्कार पिलामाने केमती अछंती आशा करुछि भलरे थिबे सबु। तो पिलामाने आज आमे पढ़िबा रत्नाकरर जन्मदिन प्रथम श्रेणी द्वितीय भाग और पाठ नंबर 28। तो रत्नाकरर जन्मदिन कौन पिलामाने रत्नाकरर जन्मदिन ठीक अच्छी समस्ते ध्यान दे शुणिबे परे बही देखी पढ़ा को चेष्टा करेंगे। तो आसतु पिलामाने आज रत्नाकरर जन्मदिन आज रत्नाकरर जन्मदिन से बड़ी भोरु उठिला से केतबेले उठिला भोरु 4टा बेलटू 3टा बेलटू से उठिला सकाळ नवा पूर्व स्नान सारिला से कौन कला ना गाधैला ठाकुरंक निकट को जाई प्रणाम कला ठाकुरंक पाखक गला तापर कौन कला प्रणाम कला। तुम जानिच प्रणाम केंदी करा जाए हाथ जोड़ी की सांग साथी आसिले देखुच छवि रे जेमती सांग साथी आसिले उपहार देले जन्मदिन कौन करबे ना गिफ्ट उपहार देवे। पूजा पाई पद्मफूल अणागला पूजा पाई कौन अणागला पद्मफूल। पूजा शेष प्रसाद बंटा हैला भिन्न भिन्न प्रकार मिठा हो खीरी तैयारी कले बा हैला सांग साथी माने हर्ण बग खाइले रत्नाकर ता सांग माननकु कहिला तापर समस्ते आसिले पूजा कले प्रसाद बंटा हैला विभिन्न मिठा खीरी तैयारी थिला समस्ते खाइले तापर रत्नाकर ता सांग माननकु कौन कहिला रत्नाकर ता सांग माननकु कहिला कमी जीवारु आमर बहुत क्षति होउछि गछलता कमी जीवारु आमर बहुत क्षति होउछि जन्मदिन रे मु गोटिए गछ लगाए रत्नाकर कौन कहिला ता सांग माननकु जन्मदिन रे मु गोटिए गछ लगाए सांग माने खुशी होई गछ लगाइले तापर कौन कले समस्ते खुशी होई गछ लगाइले तापर आउतर पढ़ी दबा तुम समस्त टिके सुना। आज रत्नाकरर जन्मदिन से बड़ी भोरु उठिला स्नान सारिला ठाकुरंक निकट को जाई प्रणाम कला सांग साथी माने आसिले उपहार देले पूजा पाई पद्मफूल अणागला पूजा शेष प्रसाद बंटा हैला भिन्न भिन्न प्रकार मिठा और खीरी तैयारी हैला सांग साथी माने अर्ण भोग खाइले सेमती रत्नाकर तार सांग माननकु कहिला गछलता कमी जीवारु आमर बहुत क्षति होउछि जन्मदिन रे मु गोटिए गछ लगाए सांग साथी माने खुशी होई गछ लगाइले देखुच समस्ते गछ लगाउछंती हला एठी गछ लगाउछंती और एठी कोन करूछंती ना गिफ्ट मन दउछंती। तो तमे भी सेमती निज जन्मदिन रे गोटे गोटे गछ लगाइबा को चेष्टा करो। तापर आसीबा पिले अभ्यास कार्य चित्र देखी पढ़िबा चित्र देखो एटा कौन जन्नी एटा कौन पद्म और एटा पिले जन्न। तो न पड़ा युक्त अक्षर तले गार देबा कौन करिबा न पड़ा युक्त अक्षर तले गार देबा। तो देख पिला माने जत्न एरे भी न पड़ा अच्छी देखुच एटा टिके हला एंती अच्छी न पड़ा
ତ ନପଳା ତଳେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖୁଛ ଏଇଠି ନପଳା ଅଛି, ଆମେ ଗାର ଦେବା। ପତ୍ର ଆଇଁରେ ନପଳା ନାହିଁ, ରତ୍ନ ଆଇରେ ବି ଅଛି, ଏମିତି ଗାର ଦେବ। କେମିତି ଗାର ଦେବ ନା ଏମିତି। ମଗ୍ନ ଗ ତଳେ ନପଳା ଅଛି, ଦେଖୁଛ, କଇଁରେ ନାହିଁ, ଖାଉରେ ନାହିଁ, କାନୁରେ ବି ନପଳା ଅଛି, ଗାର ଦେବ। କହିଲିରେ ନାହିଁ, ଗୌରବରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଜହ୍ନରେ ବି ନପଳା ଅଛି। ହରେ ଅଛି ନପଳା, ତ ଜୟୀ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା, ଜୟୀ ଭଲ ଅଛି, ଜୟୀ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି, ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ ଜହ୍ନି, ତ କେମିତି ହେବ ଜହ୍ନି, ନପଳା ଦେବ, ତେବେ ଯାଇକି ଜହ୍ନି ହେବ, ହେଲା। ଉପର ଚିତ୍ର ଦେଖି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ନପଳା ଦେବା ପଡ଼ିବା, ଏଇଠି ନପଳା ଦିଆହେବ। ମିଳିମିଶି ଗାଇବା, ତ ସମସ୍ତେ ଗାଇବା ପିଲାମାନେ। ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଠୋଠା, କାକୁଡ଼ି ଫୁଲ ଠୋଠା, ହାତରେ ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଠୋଠା, କାକୁଡ଼ି ଫୁଲ ଠୋଠା, କହ୍ନେଇ ଭାଇ କହିଯାଇଛି, କହ୍ନେଇ ଭାଇ କହିଯାଇଛି, ବଂଶୀଟିଏ ତୋଇତା। ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଗୀତ। ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଠୋଠା, କାକୁଡ଼ି ଫୁଲ ଠୋଠା, କହ୍ନେଇ ଭାଇ କହିଯାଇଛି, ବଂଶୀଟିଏ ତୋଇତା। କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୀତ? ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଖାଲି ଘରେ ନ ଲେଖିବା ଓ ପଢ଼ିବା, କ'ଣ ନ ଏମିତି, ନ ଏଠି ବି କ'ଣ ଚିହ୍ନ, ଏତେ ନ ଲେଖିବ। ଆଉ ବାକି ସବୁ ତମେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରି କରିବ ପିଲାମାନେ। ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଛବି ଦେଖିବା, ଛବିକୁ ମିଶାଇ ପଡ଼ିବା, ଆଉ କ'ଣ ହେବ କହିବା। ଦାନ୍ତ ନ ଘଷିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଦାନ୍ତରେ ପୋକ ଲାଗିଯିବ। ଜିଭ ସଫା ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବ, ପେଟ ଖରାପ ହେବ। କାନ ସଫା ନ କଲେ ଶୁଣି ହେବନି, କାନ ବ୍ୟଥା ହେବ। ନଖ ନ କାଟିଲେ ନଖରେ ମଇଳା ଲାଗିଯିବ। ଏସବୁ ଜାଣିଛ ତ ପିଲାମାନେ। ତ ଦାନ୍ତ ଘଷିବ, ଜିଭ ସଫା କରିବ, କାନ ସଫା କରିବ, ନଖ କାଟିବ। ଆଉ ଏସବୁ ଯାକ ନିଜେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝି କରିବ। ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ରତ୍ନାକରର ଜନ୍ମଦିନ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।